हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मान को स्वागत। फ्रेंड्स आम FC2 रो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स एटा हमें पढुतले। हमें जो FC2 पढुतले शिक्षार्थी को बुझीबा ए टोटल होल बुकटा तुमर से जेकोनोसी टीचिंग एग्जाम हो सबु एग्जाम पे एग्जामिनर रो फेवरेट, कारण एथिरे एमिति एमिति चैप्टर गुडी को देछि जो चैप्टर गुडी को से पूरा सेम ओटीटी जेटी सबुथिरे सेम पूरा सेमिति छपे देछि से चैप्टर गुडी को। तो पूर्वरु आमे पढुथिले ये जो पूर्व क्लास रे आमे पढिथिले कोन अनुभूति माध्यम रे शिक्षण बहुत इंपोर्टेंट सेटा एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। तो आजिरो क्लास रे आमे पढिबा अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण। तो आजिरो क्लास आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे मते कहिलो ए जो आमे पढिले जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस एंड लर्नर्स जो पढुचे मान लर्निंग रो प्रोसेस को केमती आ लर्नर्स मानु केमती बुझीबा आमे जेतरे पांचटी शिक्षण विषय रे बोधे पढिथिले। पांचटी प्रकार शिक्षण जो पर्यवेक्षण तापरे एक्सपेरिमेंट तापरे एक्सपीरियंशियल ए सब विषय पांचटी विषय आमे पढिथिले। ए आ गुटे प्रयत्न प्रमाण तत्व ए सब थिला म तुम कहिथिली। ए पांचटी जो शिक्षण विषय रे पढिथिले ए पांचटी शिक्षण रे गुटे शिक्षण अछि ऑब्जर्वेशनल आमे प्रथम रो पढिथिले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रे म तुमको कहिथिली कौनसी गोटे जिनस को पर्टिकुलर निरीक्षण करी अर्थपूर्ण निरीक्षण करी उद्देश्य रखी निरीक्षण करी माने उद्देश्य रखी यदि निरीक्षण करियो ताको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कुहाय जाय। बुझिलो म एटा कहिथि ए जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ता एत्ति के बस भाबिनियो ए जो अर्थपूर्ण भाबे शिक्षण ए जो हम पढिबा आज ता सहित किछिटा इंटर रिलेट करूची तुमको केमी सर ताल सेटा दे दिया कि ना होची देला होची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ताले एठी कोन पाए अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण कहला देखो केमिति रिलेट करछि आ अर्थ कोन प्रथम तुमको गोटे रफ आईडिया दे दोची। अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण कोन बुझछो किछ गोटे मीनिंग क्रिएट करिवो अर्थ प्रस्तुति करिवो माने मीनिंग क्रिएट करिवो ना अर्थटा प्रस्तुति करिवो मने कर तुमको गोटे जिंस क्लासरूम भितर बसी की पढ़ाई दिया गला बुझाई दिया गला ता विषय लेखिबा कुआ गला एक गोटे सिचुएशन। द्वितीय सिचुएशन रे पर्टिकुलर तुमको सही जिंस आनी के दिया गला से जिंसटी को तमे देखो भलो भाबरे निरीक्षण करो ता विषय लेखो। तमे भाबिलो गोटे पिल्लाटी पई ए दीटा सिचुएशन भितरु को सिचुएशन टा अधिक एप्रोप्रिएट अधिक करेक्ट हो पिलाटी भलो एक्सप्लेन करि परिबो को सिचुएशन रे गोटे बहिरु पढिला गोटे सिचुएशन रे पर्टिकुलर से जिंसटी होची ता आगे दिया गला जे एटा देखि कि लेखो कोथि से अधिक एक्सप्लेन करि परिबो। ऑब्वियसली जो जिंसटी ता हाथ रे दिया जाय गला ताको जो जिंसटी हाथ को दिया गला से जिंसटी को देखिला परखिला सब कला ता विषय रे लेखिला सेटा अधिक बास्ट अर्थ प्रस्तुति शिक्षण प्रकृति रे सेया कहबा को ही चाहूची। एथरे किछटा सिचुएशन भी देथिले बस प्रथम रो एतिके एतिके मन रखो प्रथमे होची अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण जो अछि ताको किए देथिले ताको तो पुनी के ओडा देखिना प्रतिपादन करछन ना नाही। अर्थ प्रस्तुति भाबे जो शिक्षण अछि ताको देथिले के ना जियाम्टिस्टो भिको ताको देथिले गोटे सेकेंड एथे ठीक है चालुनी ताको देथिले कोरोटी जागा देखिबा हां हां जियाम्टिस्टो भिको देथिले ए जो जियाम्टिस्टो भिको ताको 1910 रे देथिले। जियाम्टिस्टो भिको बोली जण अछंती दार्शनिक बा साइकोलॉजिस्ट से कोन ना ए जो अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण प्रथमे 1910 मसिया रे प्रतिपादन करिथिले। बुझिलो
से कहिथिले कोन जणे किछि जानिबो जेतेबेले से ताको व्याख्या करिवो अर्थ कोन एते देइथिबो गोटे मिनिट एते लेखा आइथिबो मध्य चला पढ़ी पढ़ी जिबा आगु जोडथिबा हमें पढ़िबा सेटा ही प्रकृति सी ही देइथिले जीएमटी स्टो भी कहिथिले 1910 मसिया रे चला आरंभ करिबा सेला अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण कोन सेटा शिक्षार्थी माने सेमानकर स्वाभाविक सामर्थ्य को सुसंगठित करी निज ज्ञान को परिवर्धित करिया पई चेष्टा करिथांती शिक्षार्थी माने जो तांको लर्निंग रो पेस अछि स्वाभाविक ज्ञान गुडी को अछि तांको निजरो जो एकना जो आगुरु ज्ञान गुडी को संगठित होई अछि से सबुति को सुसंगठित करी निजे कोन ना परिवर्धित करिया पई चेष्टा करंती तांको ज्ञान को बढ़ेबा परिवर्तन बढ़ेबा पई चेष्टा करिथांती शिक्षार्थी माने या छडा चारि पाखर थिबा भौतिक और सामाजिक परिवेश एवं हातरे थिबा कार्यभार सह संपर्क रक्षा करी निज शक्तिर विकास करिथांती पूर्व एक गुडी करे सब विषय पढिछ तुमे गोटे श्रेणी गृहर परिस्थिति अध्ययन कले ए विषय स्पष्ट धारणा पाइबो देखो ए जो गोटे श्रेणी गृहर परिस्थिति जो अध्ययन करिया पई कहिला सेही विषय नै प्रकृत रे सुनो से सिचुएशन टे जेते तमे बुझी जिवो तमे अर्थ प्रस्तुति भाव शिक्षण निजे लिखि देई पारिबो कहया कथा बुझी परछो तो से सिचुएशन टी को प्रथमे बुझो से सिचुएशन टी कोन क्रिएट हेतिला श्रेणी गृह रे कोन क्रिएट करा जाइथिला श्रेणी गृह परिस्थिति कोन हला ना प्रशांत बाबू सप्तम श्रेणी रे विज्ञान पढ़ांती प्रशांत सार जने अछंती से होचंती कोन ना सप्तम श्रेणी रे विज्ञान पढ़ांती सप्तम श्रेणी विज्ञान पढ़ा होउची से दिने शिक्षार्थी मानको फुल्लर विभिन्न अंश विषय रे धारणा देउथिले फुल्लर कोन विभिन्न अंश विषय रे धारणा देउथिले एथिरे से निम्न कार्य करिथिले कोन कोन कार्य करिथिले हम देखिबा प्रथम कार्य से कोन करिथिले प्रथम कार्य कोन प्रथमे समस्त शिक्षार्थी को छोट छोट दल रे भाग करी गोलाकार रे बसाइले प्रथमे कोन ना पिला मानन को छोट छोट दल रे भाग करले तापर गोलाकार भाव रे एम्ति बसाइले दल रे क्रिएट कर देले मने करो सेथिरे 20 जण पिला अछंती चारोटी दल रे विभक्त कर देले 5-5 जण गोटे गोटे दल रहिले समस्त को दल छोट छोट दल करिकि से दल रे बसेले प्रथम किए प्रशंसार बसेले सप्तम श्रेणी रे विज्ञान पढ़ा होची कोन पढ़ा होची फुल्लर विभिन्न अंश माने भलो माने पिल्ला माने जो फ्लावर रो पार्ट गुडी को प्रत्येक दल निज निज मध्य रे आलोचना करी मंदार फूल और गोलाप फूल मध्य रे सामंजस्य और पार्थक्य लेखिया पई कहिले कोन कहिले प्रत्येक जो पिला अछंती दल रे तांको सब कहिले तमे निज निज भीतर आलोचना करो एवं फूलर कोन फूल भीतर कोन कोन पार्थ मंदार फूल और गोलाप फूल भीतर कोन कोन पार्थक्य रहउची कोन कोन सामंजस्य रहउची माने एका रहउची सिमिलरिटी रहउची से विषय रे तमे लेख सेकेंडरी कहिले एटा तृतीय कोन कहिले शिक्षार्थी माने दल रे आलोचना कला रे निम्न भीतर दियाइथवा आलोचना करी लेखिले कोन लेखिले देखो शिक्षार्थी माने मंदार फूल 5 पाखुडा विशिष्ट मंदार फूल 5 पाखुडा विशिष्ट एटा कोन मंदार फूल 5 मंदार फूल लेखिले केतेक मंदार फूल अनेक पाखुडा अछि केतेक मंदार फूलर अनेक पाखुडा अछि गोलाप फूलर बहुत पाखुडा अछि मंदार फूल नाली रंगर थाए एई टाइप रो लेखि चाले मंदार फूल धळा हळदिया गोलापी रंगर मध्ये अछि गोलाप फूल धळा हळदिया गोलापी और कमला रंगर अछि उभय फूलर वृत्ति और डेम्फ थाए दीटा फूलर वृत्ति और डेम्फ थाए माने सामंजस्य मंदार फूलर केसर न थाए केसर थाए मंदार फूलर केसर थाए गोलाप फूलर केसर न थाए एतिकी जिंस पिला माने लेखिले दल रे तांको भाग कराइथिला तांको मध्ये टॉपिक दिया गला सिचुएशन टा होची कि ना कहिले जे ए जिंसटी कर द्वितीय पर्याय रे कोन करछन देखो द्वितीय पर्याय रे कोन कले ना एहा परे प्रत्येक दल को शिक्षक गोटे नाली रंगर 5 पाखुडा विशिष्ट मंदार फूल और नाली रंगर बहु पाखुडा विशिष्ट गोलाप फूल देले फूल दे देले एई दुईटी फूल मध्ये जे पार्थक्य दल रे आलोचना करी लेखिबा कहिले शिक्षार्थी माने उभय फूल को भलो भाबरे पर्यवेक्षण कले मु तुमको टिके पूर्वरु कहउतली जेतबे स्टार्ट हैला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टा या सहित लिंक अछि इंटर रिलेटेड दीटा को अछंती कारण पर्यवेक्षण एठी करिबा को पड़िबो कारण अर्थ प्रस्तुति यदि करिबा को पड़िबो गोटे शिक्षणर ताले अर्थ प्रस्तुति पई जे उपादान गुडी को दरकार से उपादान गुडी को शिक्षार्थी भलो भाबरे निरीक्षण करथिबा दरकार पर्यवेक्षण कले ओ उभय फूल को छिंडाई तार अंश गुडी को देखिले जे गोलाप फूलर मध्ये केसर अछि पिला माने जेतेबेले कहिथिले लेखिया में पिला माने ऊपर कोन लिखिथिले
ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେଶର ନଥାଏ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠି ସେ ଜାଣିବାକୁ କଣ ପାଇଲେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଉଭୟ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଉଭୟ ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତାର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ କେଶର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଲେଖି ଦଳଗତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ କଣ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶିକ୍ଷକ କଣ କଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁରା ଦଳ କରିଦେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ଦେଲେ, ଫୁଲ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ତାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ କେଶର ଅଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମଧ୍ୟ କେଶର ଅଛି। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ, ନିଜେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଜାଣିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ପରିବେଶ କ୍ରିଏଟ କଲେ ନା ନାଇଁ, ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ, କଣ କରିବ ତମେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ କଣ ପାଇଲେ? ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବି କେଶର ଅଛି। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ସହ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଦିଟା ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ସେ କଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମିଳିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ, ଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା? ସେ କହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କରାଗଲା? ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ନଥିବ ସମାଧାନ କୁଆଡେ ଆସିବ? ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ତ ତା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଆସିଥାଏ ନା, ଆଗେ ସମାଧାନ ଆସିଥାଏ ତାପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ? ସେମିତି କେବେ ହୁଏ କି? କେବେ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଆଗେ ତମେ ସମାଧାନ ଜାଣିଛ, ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ତାପରେ ଆସିଲା। ସମସ୍ୟା ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ସମାଧାନ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ବାସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ, ପିଲାଟି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତମେ ତାର ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କଲେ ପିଲାଟି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିଲେ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଯେବେଠୁ ପଢା ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ କିଛି ରଫ୍ ଆଇଡିଆ, ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷର ରଫ୍ ଆଇଡିଆ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ ହଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟିକୁ ଭାବି ଦିଅ, ଏଇ ସବୁ ଧାଡି ତକ ସବୁ ମନେ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଯେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର କେଶର ଅଛି ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ହଉଛି କେଶର ନାହିଁ ବୋଲି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ପାଖୁଡା ଛିଡେଇକି ଦେଖିଲେ, କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକିନା କଣ ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ଯେ ନାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେଶର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଲେ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ମତେ କୁହ, ଏଇ ଧାଡିଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କଣ କହୁଛି, କୋଉ ପନ୍ଥାକୁ କହୁଛି, କୋଉ ପନ୍ଥା ଦର୍ଶଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିଟା, ଲାଷ୍ଟ ଧାଡିଟା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଧାଡିଟା କାହାର ଡେଫିନେସନ, କୋଉ ପନ୍ଥାରେ କହେ? ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଡି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପନ୍ଥା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ସେ କହିଲା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କିଛି କିଛି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ, କିଛି କିଛି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଥାଏ। ସେମାନେ ପରିବେଶ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କରନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏସବୁ କରି କରନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କରି କରନ୍ତି। ସେ ପରିବେଶ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କରିକିନା କଣ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଯୋଡି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଏଇନା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି याको ज्ञान संगठन पंथा कराई ज्ञान संगठन पंथा नथिला ज्ञान संरचना मध्ये सेया कराई एही परि भाबरे शिक्षार्थी मानक शिक्षण अर्थपूर्ण होइथाय एइठी होची मीनिंगफुल लर्निंग ता कोन ना मीनिंगफुल हैला एथिरु जानिले पिला माने पूर्व अभिज्ञता को नूतन अभिज्ञता सह जोड़ी एक अर्थपूर्ण प्रासंगिक परिस्थिति शिक्षा पई भल पांती पिला माने कोन ना पूर्व अभिज्ञता को तो नूतन अभिज्ञता सहित जोड़ती देखती आमर भूल कोठी रहिला आमर ठीक कोठी रहिला आमे ठीक ना आमे भूल आमे जहाँ लिखिथिलु सब तक पर्टिकुलर गोटी गोटी ठीक अछि ना एमिति करिबाको पिला माने भल पांती पिला माने एमिति पढिबाको भल पांती सेति पई टीचर एज ए टीचर हिसाब रे तमे सेमिति माहौल क्रिएट करबा दरकार सेमिति समस्या क्रिएट करबा दरकार जोथरे पिला माने निजर अभिज्ञता एवं नूतन अभिज्ञता को जोड़ी समस्या रे समाधान करि परिबे से कहला अर्थ प्रस्तुति शिक्षण अतीत वर्तमान और भविष्य शिक्षण उपर गुरुत्व दिए जो अर्थ प्रस्तुति मीनिंगफुल लर्निंग टा से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनोटी जाको गुरुत्व दिए तीनोटी जाको गुरुत्व दिए ना नहीं तुम से एग्जांपल जानलो नहीं पास्ट कौन तार अभिज्ञता थिला प्रेजेंट कौन से जहा लिखिला से जहा देखिला से जहा परीक्षा कला सब प्रेजेंट फ्यूचर कौन किछि नुआ जिंस को से जानिबो नुआ जिंस को जानिबो माने फ्यूचर को नहीं कारण परीक्षा कला पर तो नुआ जिंस को जानिबो फ्यूचर को जीवो फ्यूचर रे गोटे सत्य अछि सत्यता गोटे अछि फ्यूचर रे जो ट्रुथ रा से जानिनी से ट्रुथ पाख को जिबा पाई से जो एक्सपेरिमेंट करिवो से जो एकिना ऑब्जर्वेशन करिवो से जो जहा भी करिवो ए सब जिंस तार प्रेजेंट रे संगठित होउची जेते बेले से जिंसटी हासिल करिबा पाई से जिंसटी कोठी अछि फ्यूचर अछि सेति पाई तीनोटी जिंस ऊपर गुरुत्व दिए अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण जो अछि एही शिक्षण समय छात्र छात्री माने परिवेश क्रिया प्रतिक्रिया करी ज्ञान संरचना रे भाग नियंती पुराना और नुआ ज्ञान विषय चिंता करी नुआ कथा सब शिखि थांती शिक्षण प्रक्रिया संगठित हेउतिबा समय पिलाटी शिखिताए किंबा शिक्षण पूर्ण संगठित होइताए किंबा प्रसंगरु किछि न शिखिबा मध्ये संभावना थाए ठीक भाबरे प्रसंगरु सब बेले नुआ कथा शिखिबो किछि ठीक भाबर नै कारण पिलाटी जहा लेखि सेटा भी सेतिकि ही थाई पारे सेतरे पिलाटी जहा लेखि ता सब तक सत्य ही थाई पारे जे सब तक ता भीतर सत्यता थाए जाल नुआ कथा कोन शिखिबो बुझिलो नै मात्र पिलाटी नुआ कथा शिखिबा पाए से अन्य मानक सह सम्मिलित भाबे प्रयास चालू रखिता नुआ कथा शिखिबा पाए चालू रखिते एइठी आसला मेन जिंस देखो मु जोटा प्रथम रे कहउतली अर्थ प्रस्तुत शिक्षण तत्व बा ज्ञान संरचना तत्वर प्रथम दार्शनिक हेउचंती जियाम्टिस्टो भिको जे कि 1910 मसिया रे केते जे कि 1910 मसिया रे कहिथिले जणे किछि जानिबो जेते बेले से याकू व्याख्या करिवो one can only know something if one can explain it जणे किछि जानिबो जेते बेले से याकू व्याख्या करिवो ए जो पर्टिकुलर धाड़ीटा तुमको किसी चिन्हा चिन्हा लगुनि चिन्हा चिन्हा अर्थ कौन क्लासरूम रे केते बेले ए जिंस ऊपर तुम एई धाड़ीटा को फील करिनो टीचर सब बेले गोटे पिलाटे को एनकरेज करंती अरे तू कह किछि जहा जानिचु कह जहा से ठीक हो कि भूल हो तू कह टीचर माने एटा कहंती से धाड़ीटा ए जागा रे टीचर को कथाटा ए जागा रे पूरा फिट करूची से जेते बेले कहिबो जणे किछि जानिबो जेते बेले से याकू व्याख्या करिवो से जेते बेले कहिबो तार ठीक हो भूल हो से कहिला जदी भूल कहिची टीचर होची ताको ठीक करिवे ठीक कला माने कोन से नुवा कथाडी जानिबो ए जागा रे धाड़ीटा फिट बसला जणे किछि जानिबो जेते बेले से ताहाकू व्याख्या करिवो बा से कहिबो बुझी पारलो ए धाड़ीटा पूरा प्रिंटेड हे गेला पूरा माइंड रे प्रिंट हे गेला पूरा जियाम्टिस्टो भिको अर्थ प्रस्तुति शिक्षण बा ज्ञान संरचना शिक्षण रो कोन दार्शनिक और प्रथम दार्शनिक से 1910 मसिया रे एई तत्वटी को देइथिले से कहिथिले कोन ना जणे किछि जानिबो जेते बेले से याकू व्याख्या करिवो बुझी पारलो one can only know something if one can explain it जेते बेले से एक्सप्लेन करिवो बुझी पारलो तापर असला अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे निम्नलिखित विषय गुडी को गुरुत्व दियाइते कोन कोन विषय गुडी को प्रकृति रे गुरुत्व दियाइते से विषय रे हमें पढिबा से कहला तथ्य संग्रह करे देला तथ्य संग्रह इनक्वारी तथ्य केमती संग्रह करिवो तथ्य प्रथमे तो संग्रह करिया पड़िबो नै सेला छात्र छात्री माने प्रश्न पचारिबा तथ्य संग्रह करिबा को उत्साहित करा जाय छात्र छात्री माने कोन करा जाय प्रथमे
ନା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁ ପଚାରିଲୁ, ତୁ ପଚାର, ତୁ କଣ ଦେଖେ, ତୁ ହଁ ତୁ କଣ ବୁଝିଲୁ, ତୁ ଏଇଟା ପଚାରିଲୁ, ତୁ କଣ ଜାଣିଲୁ, ତୋର କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କହିଲୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହିତ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରଦଲା ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର, ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି, ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଗାର୍ଡନର। ଏଗୁଡିକ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି। ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଗାର୍ଡନର। ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ? ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାରର, ଆମର ଯୋଉ ବହିରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଏଥିରେ ଦେଇଥିବ 7 ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏନସିଆରଟି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହଉଛି 8 ପ୍ରକାରର। ତ ସେଥିପାଇଁ 8 ପ୍ରକାରର ହିଁ ମନେ ରଖିଥାଅ। 8 ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାର୍ଡନର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବହୁବିଧ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ? ବହୁବିଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡାଇମେନସନ ତମେ ଯେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବହୁବିଧ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଇ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କ୍ୟାପାବିଲିଟି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଶୈଳୀ ଏକା ନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଇଥାଏ କି? ମାନେ ରାମ ଯେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଶ୍ୟାମ ଠିକ ସେଇଭଳି ହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ହବ କି? ରାମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯେତିକି ଯାହା, ଶ୍ୟାମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ସେଇଆ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବହୁବିଧ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ରାମ 5 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ, 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ନା, ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସିଚୁଏସନଟା ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ ଜିନିଷରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଡ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଚୁଏସନଟି ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱେରୁ କଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମତ ଓ ଧାରଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ, କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ମିନିଂଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। କାରଣ ପିଲା ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ, ପିୟର ଇଭାଲୁଏସନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କ୍ଲାସରୁମରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର ଫିୟର ଦୂର ହବ, ପିଲାଟି ନିଜେ ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବ, ପିଲାଟି କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାଟିର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଉତ୍ସାହ ବଢିବ, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ତ କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଦଳରେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ କରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ସେଟା କହିଦବ ସିଏ, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଗରୁ ପଢିଛ, ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପକଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତମେ କେବେ ପଢିନ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା 5E। 5E କେବେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବ 5E କଣ? 5ଟା E। ପ୍ରଥମେ ଇରେ ଆସିଲା କଣ? ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ଏଲାବୋରେସନ। 5ରେ ଆସିଲା ଇଭାଲୁଏସନ। ଏଇ 5ଟା ଇ ହଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣର ସୋପାନ। ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବାସ୍ ଖାଲି 5ଟା ଇ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି ସୋପାନ ହଉଛି 5ଟି ଇ। ଏ ଯୋଉ 5ଟା ଇ ହଉଛି, ଏ 5ଟି ଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ନିଯୁକ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି କଣ? ଓଡିଆରେ ମନେ ରଖିବ, ତମ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଇଂଲିଶଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ଓଡିଆଟା ହଉଛି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ନିଯୁକ୍ତି। ଓଡିଆଟା ହଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ତ ଓଡିଆଟା କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ତମକୁ। ସେ କହିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅତୀତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୂଆ ସହ ଯୋଡନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ସେଥିରେ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଥିରେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ସେଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି।
तापर आसला एक्सप्लोरेशन तन्न तन्न करी परीक्षा करिबा तापर तुमको से जिनसटी दिया आइछि परीक्षा केमती करिवो तन्न तन्न करी परीक्षा करिवो एही सोफान छात्र छात्री माने समस्या सह सीधा सड़क संपृक्त हुअନ୍ତି समस्या समाधान पर उपयुक्त संबल चयन करती और दल आलोचना कर निज निज भितर समस्या संपर्कित धारणा को परस्पर मध्य विनिमय करती समस्या समाधान किपरि करा सही बाटटी को अनुध्यान कर दर्शाती माने ग्रुप रे तांकर आलोचना करती ग्रुप रे आलोचना कला पर विभिन्न प्रकार जिनस सामना को आस्ते से विभिन्न प्रकार जिनस गुडी कोन ना एकाठी करी कोन से गोटे नुवा जिनस जो रास्ताटी जो समस्या समाधान बाटटी को से माने खोजंती एपरि करिवा द्वारा से माने ज्ञान संरचना करिथांती एपरि करिवा द्वारा कोन तांकर ज्ञान संरचना वृद्धि पाई थाए एंगेजमेंट गला एक्सप्लोरेशन गला एबा सब एलाबोरेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ता कोन वर्णना एक्सप्लेन करिबा हमें कोन एक्सप्लेन कर अर्थ वर्णना कर कोन वर्णना करिवो एही पर्यायर शिक्षार्थी माने शिक्षक सांग साथी और निज मन रे उठितिया प्रश्न गुडी को सह संपृक्त थांती ए सब गुडी को प्रश्न गुडी को शिक्षक शिक्षार्थी समस्त सहित संपृक्त थांती ना नहीं या द्वारा सेमानक मध्यर अमूर्त धारणा गुडी को एकाठी करिवा सिखंती और यार फलाफल गुडी को श्रेणी रे अन्य पिला मानन सह आलोचना करंती या द्वारा सेमान मध्य अमूर्त धारणा गुडी को एकाठी करिवा सिखंती अमूर्त धारणा कोन अर्थ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाटा सेटा होची कोन एकाठी करंती एवं यार फलाफल गुडी श्रेणी रे अन्य पिला मानन सह आलोचना करंती अन्य पिला मानन सहित आलोचना करले आलोचना कले अर्थ कोन एक्सप्लेन कले एक्सप्लेनेशन तापर असला एलाबोरेशन व्याख्याकरण व्याख्याकरण अर्थ कोन ना एही पर्यायर शिक्षार्थी धारणा संबंध पूर्ण अवगत हो सारी थाए एही समय कोन ना जो ता धारणा संबंध जो नूतन धारणा संबंध पूरा अवगत हो सारी थाए और यह को बढ़ाइबा कार्य आरंभ करिथाए एहा सह तार धारणा को नुआ करी शिखिबा धारणा अन्य संबंधित धारणा को वास्तव जीवन सह जोड़ी थाए रियल लाइफ सहित तार जो शिखिछि जो जिंसटी ताकू एक्सपीरियंस टी को जोड़ी थाए एडा होची एलाबोरेशन तापर तो शेष रे आसीबो गोटे जिंस सब जिंस रे इवोल्यूशन अर्थ मूल्यांकन मूल्यांकन मध्य पिलाटी निर्धारण धारणा को बुझी आहरण करी किछि आहरण करिछि कि नाही शिक्षक जानि पारंती एही मूल्यांकन पई प्रश्न पर्यवेक्षण आलोचना न्यस्त कार्य अन्य कार्य सहाय्य होइथाय शिक्षक तापर जानिबे केमती पिलाटी होची ठीक भाबरे शिखिछि ना शिखिनी पिले शिक्षक जानि देखो प्रथम सिचुएशन हम गोटे पढिथिले सिचुएशन रे टीचर आसिकिना गोलाप फूल देले गोटे मंदार फूलटी देले पिलाटी ताऊ देखिना तन्न तन्न कर देखिना तो शिखिकी जाहा लिखिले से जगह क्लास टू टीचर कोन आलोचना कले नै आलोचना माध्यम रे से होची कोन ना इवोल्यूशन कले जे पिला माने किछि देखिजन ना किछि जानले ना किछि कोन शिखिले ना नै ए सब विषय तार जो पाखुडा गुडी को विषय किंबा केसर विषय ए सब विषय जानिले ना ए सब विषय इवोल्यूशन करा जाय एतिकी थिला आजिरो हमरो क्लास नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे शिक्षकंकर भूमिका टीचर रोल कौन आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण टीचर रोल कौन पिलाटी एठी तो सब शिखुची टीचर माहौल क्रिएट करूछंती पिलाटी तो निज निज सब शिखुची आउ ता भितरे कोन शिक्षक रोल अछि से सब आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा तो आजिरो क्लास रे हमर कोन पढाला आमे पढिले अर्थ प्रस्तुति भाबे शिक्षण कोन अर्थ प्रस्तुति शिक्षण अर्थ कोन पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान को अछि संगठित करी ज्ञान संरचना कराइते ताको अर्थ प्रस्तुति शिक्षण कहैते अर्थ प्रस्तुति शिक्षण प्रथम किए देथिले ना प्रथम अर्थ प्रस्तुति शिक्षण एवं ज्ञान संरचना शिक्षण रहउची प्रथम दार्शनिक केथिले ना जियाम्टिस्टो बिको 1910 मसिया रे प्रकृत रे एटा देथिले 1910 मसिया रे से कोन कहिथिले जणे किछि जानिबो जेते बेले से हाकू व्याख्या करिवो तापरे 5P टा होची कोन ना अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो सोपान अर्थ प्रशिक्षण सोपान कोन 5P कोन ना एंगेजमेंट तापर होची एक्सप्लोरेशन तापर होची एक्सप्लेनेशन तापर इलाबोरेशन तापर इवोल्यूशन ए सब तक होची 5P ए पांचटी ई विषय रे हमें जानिले एतिकी थिला आजिरो हमर क्लास हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा टीचर कर रोल कोन अर्थ प्रस्तुति मीनिंगफुल लर्निंग रे टीचर कर रोल कोन बुझि परलो तो आजिरो क्लास रे कार कोन डाउट अछि नियति भाबरे कमेंट बॉक्स रे पचारिबो तो आजिरो क्लास टी को आमे एठी वाइंड अप करिबा।